U zagrijani lonac dodati malo ulja, sitno sjeckani luk, pirjeti par minuta, pileća prsa srednje veličine narezati na manje komadiće i posoliti. Zatvoriti mesu pore narednih par minuta, mrkva, korijen peršina, malo korijena celera, kratko promiješati i pouliti 2,5 litre vode. Pričekati da zakuha i opcionalno po želji dodati malo čilija i žličicu mješavine začina. Oko 250 g karfiola, oko 200 g graška, Koleda Ribana kašica s jajima i mrkvom 200 g. Nastaviti kuhati 10 minuta i poslužiti.